babae niya. Ay mo. Hello guys. Hello guys! Kakain kami ng kapatid kong mapami. Okay, ini. Hello guys. Hi guys. Kakain kami. Sige. Hi guys. Hey guys. Kakain kami. Hi guys. Hey guys. Dito, rinig ka niyan. Kakain kami ng pancake. Ang aming kapatid na matakang. Hi. 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 Oh. Bye-bye! See you next day! Bye-bye. Bye-bye guys! Hey guys. Hello! Hello. Ako po pala Ako pala. si... Hello. My name And then. is... Okay.